மருந்து வாங்குவதற்காக வைத்த பென்ஷன் பணத்தை முதலமைச்சர் துரந்த நிவாரண நிதிக்காக கொடுத்து எடுத்துக்காட்டாக மாறியுள்ளனர் இந்த வயதான குடும்பத்தினர். மருந்து வாங்குவதற்காக பென்ஷன் தொகையிலிருந்து ஒதுக்கி வைத்த பணத்தை தான் முதலமைச்சர் துரந்த நிவாரண நிதிக்காக கொடுத்து இந்த குடும்பம் எடுத்துக்காட்டாக மாறியுள்ளது. வயநாட்டில் துயரத்தை சந்திக்கக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு ஒரு கைத்தாங்காக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் முதலமைச்சர் துரந்த நிவாரண நிதிக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுத்து எடுத்துக்காட்டாக மாறியுள்ளனர் குரியாக்கோஸ் மனைவி ஏலியாம்மா. வெள்ளத்துவல் கிராம பஞ்சாயத்தில் 15ஆம் வார்டில் சவுத் கத்திப்பாறை சோனலில் குரியாக்கோஸும் மனைவி ஏலியாமாவும் அவர்களின் பென்ஷன் கிடைத்த சேகரிப்பு 10,000 ரூபாயை தான் வயநாடு துயரந்த நிவாரண நிதிக்காக கொடுத்துள்ளது. தொழிலுறுதி வேலையிலும் விவசாய இடத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தில் தான் இந்த குடும்பம் முன் செல்வது. இருந்தாலும் வயநாட்டில் நடந்த மிகப்பெரிய துயரத்தை பார்த்து இருவரும் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்துள்ளனர். മരുന്നിന് വേണ്ടി ശേഖരിച്ചു വെച്ച പൈസയായിരുന്നു. ആ പൈസ ഇത് പിന്നെ വയനാട്ടിലെ ദുരിതം കണ്ട് ആ കഷ്ടത കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളത് മെമ്പറെ വിളിച്ച് മെമ്പറെ ഏൽപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന് ബിജി പൊതു ആർവലർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാമചന്ദ്രൻ പോലുള്ളവരെ അழைத்துதான் தொகை കൈമാറിയത്. ചേണാലിൽ കുര്യാക്കോസ് ചേട്ടനും ഏലിയാമ്മ ചേച്ചിയും അവരുടെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം വയനാട്ടിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുകയാണ്. തീർത്തും സന്തോഷകരമായ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുടുംബം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ മെച്ചമുള്ള കുടുംബമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് ഒരു വലുതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കൊക്കെ പണം കൊടുക്കരുതെന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ പ്രചരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാനും മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് അവർ ഈ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കുടുംബത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി.